k'aw fo aw ka kanu na k'aw fo aw ka danaya la ka tila ka aw fo aw ka sugantili la ka ɲɛsin anw ma laseli anw b'a kɛ ka bɔ Banangabugu zone commerciale douane ale kɔfɛ ten coyi tɛnɛn tarata araba ka taa bila alamisa la nɛgɛ kanɲɛ 7 n'o dana gosira kunnafoliw olu bɛ di sabula kunnafoli ale ye fɛn ye fɛn min n'a b'i fa ka sɔrɔ i ma dɔwɛrɛ bila i da maa kunnafolilen a ka fisa ni maa kunnasirilen kunnafoli dilen kɔfɛ ka sira di aw ma nɛgɛjuru sira hakilina min bɛ aw la faso joli la aw bɛ se k'o fɔ cogo min na ɲɛma Umar Mariko ka baara in bɛɛ lajɛlen na kɔlɔsi ja Karija Danbele Arasa Turu kɛmɛ ja k'a ta ni k'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ filifɛn kamisoko G Kamis ja Karija Danbele ale bɛ nɛgɛ la a b'a sama waati ni k'a fili ardi Mariam Jara Susaba Kante Cheikh Sidibe Oubiya Jagana Jara Wan sɔgɔma Somo bɛ di basi foyi t'u la tabarakala k'i fo bien dormi alhamdulillah voilà la pluie s'est abattue sur ta cité hier san nana yɛrɛ an kɔni Sanna nana e ko bɛɛ ma dɔɔni tu sɔrɔ as millimétré c'était combien de gouttes ayi non m'o jate mais kana to sanga nɛgɛyɔrɔ la ni ma a kisɛ jate sa e t'a jate wa non c'était météo ka fɛn b'an fɛ yen o météo ka fɛn turulen don an fɛ yen fɛn jumɛn non Philibert tu connais météo ka fɛn jumɛn pluviomètre o turulen bɛ min hein o turulen bɛ min a b'an ka quartier la ala ka ɲɛ ka d'aw ma c'est une cuvette ka a tɔgɔ ka graduation k'a la voilà o de turulen b'a yɔrɔ an ka quartier la o bɛɛ turu hali forotigi b'o turu ka foro la voilà c'est pour mesurer c'est pour compter le nombre de gouttes de pluie a ma s'o la fɔlɔ an mago bɛ mun na ni sumaya ka jigin fɔlɔ an mago bon ne ɲininka sisan ne b'an ta f'i ye a t'a ye kɔmɛ n t'a f'i ye dɛ e de ko ne ɲininka k'i b'aw ta awɔ parce que je connais a banna a ɲɛna ala ka nɛɛma jidi halisa ya rabi k'i fo ka lamɛnnikɛjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo maa o maa sɔgɔlen mana sɔgɔmada in na an ka foli bɛ u bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ fo Mali kɔ kan k'u bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma bɔlɔlɔ sanfɛ WhatsApp groupe kan an ka foli b'u bɛɛ ye ko bɛɛ ni ɲankuma tabarikala i ye ɲɛma fo wa ɲɛma u ka dugu jɛra ye Istanbul a fɔra ko Ankara de ka di dɛ i ɲɛ b'a la yen ka di dɛ Ankara Istanbul tu n'as pas fait un tour là-bas ayi n'i kɔni ye fɛn biye diya ka taa Ankara o de bɛ diya ye olu to yen taa mɔsi b'e la cogo min na tan kana taa dɛ e tɛ taa ayi hali n'a biye dir'i ma kana taa yɔrɔ wɛrɛ taa Iran Afghanistan Kuwait Ankara nɛnɛ bɛ ka diinɛ fanga dɔgɔya dɛ jumɛn mɔsi dun b'e la cogo min na tan Allahu akbar Kebe i ni sɔgɔma ɲɛma tulo b'i la Kebe i ni sɔgɔma somaw bɛ di tabarikala k'i fo a diyara n ye ka lamɛnjɛkulu bɛɛ lajɛlen fo ne Peace FM baarakɛla bɛɛ fo fɛn bɛ studio kɔnɔ an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen an ka tunkarankew an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni Ala sɔnna tabarikala tunkaranke an bɛ foli ka Ala s'u ma nin waati in na Burama dɔ y'a bataji ko san mana dɔrɔn bu dɛ ale bɛ fa jumɛn i jɔ a ka ko ɲɛɲini dɛ ayi Ayisa a bɛ fa kelen tɛ dɔrɔbuga o e yɛrɛ darabuga b'o ali kɔni y'i ta fɔ mais i fɛnɛ b'i ta fɔ e ko k'e pluviométrie b'e bolo k'a jate bɔ i b'a dɔn min kɛra sa ye ne ci ka don darabugu de nka a ma se dɔrɔbugu o kuma wɛrɛ dɛ parce que bataki filɛ ka ne sɔrɔ de ko sa wɛrɛ a bɛ darabugu fa jumɛn ayi ne t'o f'i ye ne yɛrɛ darabuga b'o koyi ayi dɛ ne ko hakili la n ko bɛɛ y'i ta ni sɔrɔ kunun sa in na ayi mais e bɛ yɔrɔ min na a ma se parce que nin tigi nin i ka surun dɛ ayi parce que e kuma min fɔ sisan a kɛra fila ye e ko sa ye ci ka don dɔrɔbugu a ma fɔ de o kɔrɔ n sera dɔrɔbugu san tɛ yen a kuma banna bon an ka taa jɔn don ayi ne t'o fɔ ne t'o fɔ cɛ darabuga b'o dɛ ayi dɔrɔbuga b'o dɛsɛ i ko sa ye ci ka don dɔrɔbugu
Santi an bɛ foli di maa ma k'a wo fo ni gɛrɛ ni gɛlɛyara dɔɔnin dɛ a kɛra an ka cɛkɔrɔba dɔ ye n'a ye kuma fɔ ni kuma min ma bɛn i ma ni ko ko fa ɲuman b'a ko jɛ ka bon dɛ jɛ ka bon kɛ ni tilela yalala ko ala ye hala ye diɲɛ dun ka bon dɛ darabu ka bon dɛ a ka bon mais san de ma se awɔ tabarikala muso ba bile laban a b'a sɔrɔ ale bɛ fa min fɛ bi yɛrɛ y'a fɔ sisan yɛrɛ bɛ ka yɛlɛ nin kuma in na dɛ yakwa san de ma na i ma nɛma sɔrɔ non san nana sira kɔrɔ dɛ i y'a ye ko tɔɔrɔ mɛn an yɛrɛ ka yɔrɔ la dɛ a nana yen a nana dugu kɔnɔ aw yɛrɛ aw bɛ kari jumɛn Bugasumu san nana koyi n ko la i y'a fɔ ne kun ko n ko bɛɛ ye dɔɔnin dɔɔnin sɔrɔ mais ja i ma fɛn sɔrɔ i tɛ semɛsi kura in wuli ka bɔ yen dun ka mun ye ka mun ye semɛsi kura a tɛ bɔ yen i ka taa n'a ye zone aéroportière la han k'an ka jɛmɛsi sigi yen o y'a mara yɔrɔ ɲuman ye ayi man ɲi ayiwa mɔgɔ bɛ bɔgɔli de la waati bɛɛ mɔgɔ de bɛ zone aéroportière la ayiwa filɛ nin Mas a raison Daoudabougou en a eu bel et bien voilà famille fait o de do a ye kuma banna koyi yana diɲɛ ka bon koyi ayi a ka bon tiɲɛ don dɛ i ye cɛkɔrɔba ka kuma fɔ ko ni mɔgɔ ma da la k'a b'a ko diɲɛ ka bon dɛ diɲɛ ka bon dɛ e ye kuma fɛn fɔ nin bɛɛ bɛ minɛ karamɔgɔ e yɛrɛ de ko sa ye ci ka don sa ye ci ka don Daoudabougou de a ka ɲi i ma taa san sɔrɔ Daoudabougou an ka ministre min bɛ yen n'a ka caw ɲɛsinnen don dugumisɛnw olu layiriwali ma a ye bisimilali kɛ Kebe développement rural a ye jɔn bisimila fɛn min ye ministre développement rural ye a ye école-soba min bɛ yen nɔ n'ale ka caw ɲɛsinnen don élevage yɛrɛ baarali ma baganmara donc a y'o lakɔlidenw de bisimila u nakun kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka na fɛn min ye u ka 13e promotion olu bɛna bɔ a tɛna mɛn u nana ka na o bonyamasegin da a ɲɛkɔrɔ ka se ka kɛ événement in parrain ye o ka ɲi denfaya sera a ma denfaya u taara o de d'a ma o ka di a kɔni hakilina in bɛn'a ma kosɛbɛ a kɔni nisɔndiyara wa a ye conseil caman di jeunes ninnu ma cogoya min na halisa u ka baara hukumu kɔnɔna la élevage ale bɛ se ka yiriwa an ka jamana kɔnɔ cogoya min na o ka ɲi dɛ baganmara ale ka ɲi o ye anw filaw ka fɛn ye anw b'ale si dɔn kosɛbɛ baganmara kɛmɛ an m'o si dɔn dɛ aw bɛ tunganataga de ɲɛdɔn kosɛbɛ yanginɛ ninnu bɛ sɛnɛ ɲɛdɔn cɛ dɛ o ye tiɲɛ ye k'e bɛ fɛ ka sɔsɔli k'o kuma la marakaw kɔni olu y'an diga ye dɛ an diga hali an bɛ baganmara yɛrɛ kɔ a b'a bɛɛ kɛ i ye maraka denmisɛnnin ye mais bɛɛ n'i ka matière principale i ye maraka denmisɛnnin ye yanginɛ a bɛ bɔ marakadugu la a bɛ na a bɛ siraji minɛnw san kana taa n'a ye yɔrɔ jan dɛ kalo 6 yanginɛ a bɛ tunu i la a bɛ jumɛn minɛn san siraji a bɛ don sireli la kalo 6 a bɛ tunu i la kalo 7 kalo 8 i b'a mɛn k'a bɛ pari o bɛ kalan kɛ o kelen ni kɔni ayi tunga yɛrɛ de dalilu b'u bolo tunga dalilu principal i ye papier gɛlɛya cogo cogo maraka bɛ don pari i y'a gɛlɛya cogo cogo maraka bɛ don dɛ hali ni y'a da sɔrɔ ka gogoro fili ji la maraka bɛ don pari an bɛ kɛmɛ fɔ faransi an ka kɛmɛ fɔ faransi tiɲɛ don François kɛmɛlaka fɛn fɛn bɛ faransi an b'a bɛɛ fo an b'a bɛɛ fo a bɛɛ an b'a bɛɛ fo cɛkɔrɔba n'a musokɔrɔba cɛkɔrɔba maakɔrɔ wala an b'a bɛɛ fo faransi k'an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba fo k'a kɛ Tijani Gago ale bɛ Amérique an bɛ foli d'a ma an ye marakaw fo dɛ ko ni sɔgɔma maraka ye soninke de ye wa ou bien sarakole de don bon a bɛɛ bɛ fɔ marakaw ni sɔgɔma bon touché b'u fɛ dɛ touché basi sile a tɛ touché dɔn e tɛ touché dɔn touché n'a sugu jumɛn k'i bɛ touché min ne yɛrɛ t'o dɔn a t'a dɔn komi k'i bɛ voilà bon nin de y'an ka avantage ye anw yalala a y'i yalala dɛ anw yalala bon et puis an ka quartier Filifɛ an ka quartier Jɔkɔrɔmɛ Maraka maraka b'an sigi ɲɔgɔn ye a tɔ fɔ a banna
dɔgɔrɔ mɛ maraka a y'an sigi ɲɔgɔn ye dɛ a tɔ fɔ le fait toucher min i b'a dɔn sɔgɔmada fɛ ni i kɔni ye maraka denmisɛnnin ye non i bɛ dege wari bɔli la depuis fitinin i bɛ 40 da ou bien i bɛ 20 da a yɛrɛ kun t'o dɔn yɛrɛ i b'a kɛlen k'a fɔ sisan hakili jiginna a bɛ se ka kɛ i y'a fɔ cogoya min na toucher de don a fɔ cogo de man ɲɛ aw b'a fɔ cogo di toucher a ye mun fɔ ka ɲɛ quelle différence e y'a fɔ cogoya min na c'est comme si ne bolonkɛ n ko coucher de ayi o tɛ coucher o ne ko basi sile yɔrɔ ne y'a fɔ dɛ sani y'a fɔ b'i jɔ ko coucher sani y'a fɔ ko toucher sinon ne tun y'a fɔ fɔlɔ ko coucher de o il y a des transformateurs dans tes oreilles ko coucher toucher b'i jɔ ko toucher san y'a faamu i b'a bɔ ka da i bɛ degi o la i bɛ degi depuis i fitinin i bɛ degi nasɔngɔ bɔ la o ka ɲi o sɛnɛyɔrɔ b'u fɛ minɛ ayi bon o ko ka ɲi dɛ bon a fugari man ca dɛ adamaden a fugari man ca o ye morigalan ye dɛ non a fugari man ca o bɛ morigalan ye u b'a bɛɛ kɛ ils sont bien non an bɛ foli d'u ma Choguel Kokala Mayiga dɔgɔtɔrɔ an ka premier ministre k'a fana ye bisimilali kɛ a jɔn bisimila an ka premier ministre kunu a ye direkaw ka ressortissants a ye o bisimila dire a ye dire a fɔ dire de dire dɛ kɛmɛ fana ka di alikama bɛ sɛnɛ yen jɛ tɛ laban e ye n kɛ alikama yɛrɛ bɛ sɛnɛ yen de kunnafoni di an ka taa dɔrɔn a ye olu ka ressortissants de bisimila nka sun nakun kun tɛ dɔwɛrɛ ye fɛn min ye ka na bonyamasegin kun kɛ fɛn min ye docteur Choguel Kokala Mayiga ani a ka gouvernement bɛɛ parce que o y'a jira k'a fɔ fɛn min ye lakanabaliya ye o tun bɛ dire kosɛbɛ nka an bɛ don min na i ko bi lakana kɔni seginna olu ka sigida la tabarikala o foli o kan ka kɛ docteur Choguel Kokala Mayiga o bɛ k'a la dɛ u ye recommandation dɔw fana kɛ recommandation minnu bɛ tali kɛ halisa dire entourage olu bɛ se ka lakana cogoya min na ani crise alimentaire o bɛ se ka kɛlɛ yen nɔ cogoya min na baloko gɛlɛya o ka ɲi u ka dugu kɔnɔna la o ka ɲi u k'o kɛlɛ yɛrɛ de fasayi tabarikala ko Asimi bɛ taa an ka dugu la bi dɛ a bɛ taa ka dugu la a taa kun ye jumɛn ye fɛn min ye ɲɛma ye a taa kun min ye bi a bɛ taama kɛ an ye dugutigilakaw ye an b'a bisimila a y'a kɛ ayi a bɛ taa dugutigi la fɔlɔ dugutigi bulon na an b'a bisimila Jogare a bɛ taa yen nɔ Jogar a tɛ se a ka dugu fɔ tɛ i tɛ dege an ka dugu fɔ cogo la sa a bɛ taa Dio maintenant Jogar gare de bɛ yen c'est à dire terrain i m'a faamuya terrain de bɛ tɛmɛ yen fɛ ya dugu yɛrɛ ye Dio ye maintenant gare fana bɛ yen donc gare yɛrɛ ye dugu tɔgɔ ta Jogar voilà i ma ye ko sima usine dɔ bɛna dayɛlɛ yen nɔ a bɛna taa o birikiden fɔlɔ ka taa fɔlɔ an ka yɔrɔ la koyi nin bɛna kɛ usine sabanan ye simanko la siman bɛ dilan ni fɛn min ye dɛ a bɔnnen a ka ɲi dɛ ja dugu yɛrɛ bɛ ko kunna an fɛ yen ko n'i ye daba ta k'i bɛ sɛnɛ kɛ siman bɛ bɔ dugukolo la a bɔnnen yɛrɛ de don yen a bura a bɔnnen yɛrɛ de don yen a bura an ka taa a bɛna taa siman usine a bɛna taa o ne diɲɛ ka bon dɛ diɲɛ ka bon koyi an ka taa lawo duwaru a bɛna taa o birikiden fɔlɔ de da yen nɔ bi kɔni tabarikala siman dilan usine a bɛ jago a b'anw fɛnɛ fɛ yen an mago b'a la dɛ an mago b'a la tiɲɛ la siman da ka gɛlɛn bi siman a da ka gɛlɛn kɛ tɔni 28 27 a da ka gɛlɛn dɛ a da gɛlɛyara mais a bɛ ɲɛ o an k'a dilan a bɛ ɲɛ an k'a jɔ a tonnen de don an ka yɔrɔ la yen non a ka ɲi yɔrɔ min na kɔni n'i ye daba da k'i bɛ sɛnɛ kɛ siman bɛ wuli non ayi a bonnen de don yen a bonnen yɛrɛ de bɛ yen bɔsɔ man ka ye o dugu la diɲɛ i ma ye ayi taa n'o ne ja nɛnɛ min fɔ ayi ne ma kuma an ka taa i yɛrɛ mina maa k'i pa ko kunna n'i ka maaya kɛ MINUSMA k'a attaquera dɛ tuguni yan a attaquera a ko kɛra cogo di a MINUSMA y'a fɔ ye ko ni Barikani tɛ k'olu tɛ se k'u yɛrɛ lakana dɛ a fɔr'u ye u y'a fɔ a ye dɛ Barikani tɛ aw tɛ taa u y'a fɔ a ye dɛ ko ni Barikani tɛ k'u tɛ se k'u yɛrɛ lakana a farasi ladegi k'a fɔ k'u bɛ taa u yɛrɛ
MINUSMA fɛn min ye kunu ale attaquera 1h du matin wagati u ka convoi dɔ de tun bɛ ka tɛmɛ fɛn min ye Banbanci ye sa masi u kɔni ye bingali wale ta ka u sɛgɛrɛ 1h du matin de u ka convoi tun bɛ ka tɛmɛ 1h du matin tabarikala u y'a yira k'a fɔ attaque in kɔnɔna la kasibilen maa 2 olu kɔni joginna u ka kɛlɛcɛ o 2 joginna kosɛbɛ an bɛ dugawu k'u ye an bɛ dugawu an b'a k'u ye Ala ka a ɲa ka d'u ma ka lafiya di Ala ka ɲa ka d'u ma Ala ka n'u kisi yarabi Ala ka an n'u lakana amin kunu ministre ka laadala ɲɔgɔn ye a kɛnɛ a sigira n'a ma ɲa k'a fɔ ko a sigira décision belebele o caman taara a kɛnɛ kan o taara a décision dɔ ye diplôme kolon a diplôme kolon de wa ou bien faux diplôme a dilan cogo de ma ɲa wa ou bien namara yɛrɛ de b'a la diplôme mun t'i ta ye mun t'i ta ye o de ye faux diplôme ya ne bolo k'a ladege dilan o de don i y'a ladege dilan n'a kalan t'i la a bɛɛ de kelen i ta de tɛ a bɛɛ kelen a dɔnniya t'i la i ta tɛ maa kana jalamugu siri jalamugu min dɔnniya t'i la i yɛrɛ kɛ mori ye o yɛrɛ don k'a sɔrɔ olu dɛ i tɛ foyi dɔn o kama kunu conseil des ministres la décision taara maa minnu bɛ yen k'a fɔ ko diplôme kolon o ko u y'a ladon fonction publique concours la janginɛ ko u bɛna taa kiiri bunakun kan u ka taa n'u ye Alahu akibaru a taa n'u ye caman yera dɛ n'i ka fɛn tununna kebe n'a fɔra k'i ka saraka bɔ n'i ye saraka bɔ ni fɛn tununnen ma ye o ye fɛn tununnen kelen 2 ye dɛ Alahu akibaru o y'a kelen 2 ye dɛ o y'a kelen 2 ye u y'u ka diplôme ladon a b'u kɔnɔ ko fonction publique k'a bɛna sɔrɔ a ma sɔrɔ dɛ kiiri fana bɛna da u kun kiiri fana bɛna dayɛlɛ Allah k'i ye diplôme in bɔ min n'a ɲɛfɔ e y'a bɔ min i y'a bɔ min jɔn y'a d'e ma nin dɔnniya b'e la n'i ye ko ta k'a lajɛ conseil des ministres ye a yira k'a fɔ ko baara 843 o de kun labilalen don fonction publique maaw ye k'a fɔ ko ni a dɔnniya bɛ maa min na n'i ye présenté ni Ala y'i garisɛgɛ diya i na se ka tɛmɛ o la sa i b'a ye o baara 843 la maa minnu taara u tɔgɔ don k'a fɔ k'u bɛ baara in nɔfɛ o ye maa 63 ani buruburu olu de taara u tɔgɔ sɛbɛn o maa 63 ani buruburu la maa min kɔni taara concours kɛ o ye maa 58 maa 400 ani maa 61 maa 63 o taara a tɔgɔ sɛbɛn nka minnu sera ka ye concours don o ye maa 58 concours kɔni kuncɛlen i b'a ye k'a fɔ maa 800 ani maa 7 a fɔra ko baara ɲɛna olu bolo a ɲɛna maa 800 ani maa 7 a fɔra ko baara ɲɛna olu bolo o maa 100 ni maa 80 dɔɔni don o de kun kan ka taa maa joli e ma ko maa 100 ni 80 ya kana an ka kuma ɲaminɛ maa 800 ani maa 43 o de kan ka taa maa 700 mɔgɔ min taara sisan o kɛra maa 800 ani maa 7 i y'a faamu kota ma dafa o la place min tora o tora place 76 ani 6 la sabula hali n'a sɔrɔ maa camanba tun bɛ yen nka k'u ka kalan ma se ka se o yɔrɔ dafali la o de la maa 70 ni maa 6 o kɛra mankan ye i y'a faamu wa ko diplôme olu vérifier a yirala k'a fɔ ko maa 20 bɛ yen ko faux diplôme ko b'olu bolo maa 20 faux diplôme faux kusa faux diplôme cɛ faux diplôme faux kisa a ma ɲi dɛ maa kana jalamugu siri min dɔnniya t'i la dɛ ni slogan yɛrɛ faux diplôme faux kisa i t'a se fila n y'a bannen i bɛ taa ɲɛfɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a ko kɛra ten ko o tigilamaw k'olu bɛna minɛ ni ka bila kiiri ka bolo kan u k'o minɛ nin ma ɲi dɛ u k'o minɛ dɛ fali n'a ko la dɔnni 500 fama kuma b'a kɔfɛ o b'a kɔfɛ dɛ kana sɔn k'a san dɛ i y'a bɔ yɔrɔ min na t'a fɔ Ala k'an kunna ja yarabi Ala k'an kunna ja non kota ma dafa dɛ nin ma ɲi dɛ tiɲɛ yɛrɛ la kota ma dafa
ayi ko tama dafa kunu jagine mali be ka diya koy abe ka diya cogo min na a bɛ ka diya ten maa 8 olu y'a ɲini ko k'olu kɛ maliyɛnw ye ko an k'an ka nationalité k'an ka di olu ma jagine ko mali ko a diyara sa ka a ka di olu ye olu yɛrɛ de bɛ fɛ ka kɛ maliyɛn ye awɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o fɔra maa 8 conseil des ministres ye an ka nationalité ta k'a d'u ma o kɛra maliyɛn ye awɔ o kɛra maliyɛn ye dɛ on buguna tigɛ a buguna tigɛ bɛɛ dɔnnen don voilà dɔ b'a la monsieur Louis Akpaki ale ye nationalité béninoise b'ale bolo béninois don k'a bɛ fɛ ka kɛ maliyɛn an y'a d'a ma bienvenue n b'a kɛ Kulubali ye bon i b'a dɔn ni jamana y'a di u k'an ka na an ka taa n'u ye dugutigi bulon na k'u kun di o ka ɲi dɛ ou bien awɔ i b'an ka bulon na an ka bulon ka bon dɛ a bɛ se ka k'an ka bulon na k'u kun di baasi foyi t'a la saga ani woro ani sɔ o di an ka dugu jɛrɛlakaw ma o bɛɛ bɛ bɛn ɲɔfilen kelen o kɛ basi ye a ko kɛra cogo di ko kunu ko musokɔrɔba ye weleli kɛ kini ma kɛmɛ to yen ko basi ko yɛrɛ a ka ɲi n y'a bila i b'a bila dɛ a fɔ a k'a kuma banna pewu a k'a kuma banna pewu k'a tɛ fɔ bilen madame Sundayi Anu Woru o fana ye béninoise ye ko ka Mali nationalité d'a ma an y'a d'a ma o fana ye béninoise ye kɔrɔ ale n'a cɛ tɛ dɛ ya Mali jara koyi an y'a d'a ma dɛ Mali jara bonjour, Biden est un pèlerin mais il ne connaît pas les vertus du sous-sol de Dieu, Djago et Djamou en ciment par voie ferroviaire. Donc, qu'il les représente Peace FM à Negela. Abana. C'est toi, tu seras notre envoyé spécial. Il va ta couverture pour que ganga dugu iga soyi voilà ko moi meta bon mena yoro do faraga nguma min faraga o faraga ne inye bele ina de bele in fuba ke gitron bele da jile do nga dugu la e mat ponkase awo ante faire kala re ad wo bra iba che ne be ka fiye pat iba do chelta ban ibta cheta no kulu de be abe a tɛ san i b'a san cogo di an ka dugu ta tɛ c'est des réserves naturelles de notre village ouais a jobura batara dugu de a jobura Allahu akbar aw t'a dɔn a ɲalen de bɛ yen a bɛ dɛ notre sous-sol est tellement riche bon a dugu sanfɛla fɛnɛ non jagine hectare fitini mais i bɛ bɔ ni ɲɔbɔrɔ min y'a la c'est trop a dugu yɛrɛ de ka ɲi le sol est riche engrais b'a la e ma ye ne b'a fɔ ko ni ye wari sɔrɔ dɔrɔn n bɛ taa sigi yan awɔ taa jo maa ye min ko k'i kana taa o taa ne taara e bɛ tila k'an sɔrɔ yan e b'an sɔrɔ yan to ɲɛngoya yɛrɛ o kɔrɔ n bɛ taa a kana ɲɛ n bolo yɛrɛ de ala e ni sɛnɛ ti sangara la fo ni ye foro belebele ɲini ka maaw ta k'u bila la o kɔni ala ko nɔgɔya musolaka dɔ fana bɛ yen ayi nin ye cɛ ye monsieur Mojina ɲini a tɔgɔ ko Mojina ɲini Geoffrey Charles jagine ale fana béninoise don béninois don a nationalité b'a bolo k'ale fana bɛ fɛ ka kɛ maliyɛn an y'a d'a ma monsieur Larba Kere ale ye burkinaka ye k'a bɛ fɛ ka kɛ maliyɛn an ye nationalité d'a ma madame Christela Bill Oyono ale ye camerounaise ye k'a bɛ fɛ ka kɛ maliyɛn ye an y'a d'a ma jagine hali Liban i bɛ Liban dɔn wa libanais libanais bon olu tigɛma ka gɛlɛn di olu tigɛma ka gɛlɛn dɛ bon anw yɛrɛ dun fɛ yan tigɛma gɛlɛya yɛrɛ t'anw fɛ yan a y'a fɔ a yɛrɛ maliyɛn kɔni i bɛ jogo caman fana mais an tɛ tigɛma gɛlɛn dɛ on est généreux a bɛna jogo yɛlɛ a y'a fɔ a yɛrɛ a dan tɛ anw ka zana na an y'a kɛ ko
ni maa min tɛ maçon n'a a bolo fununa fɛn ma tiɲɛ. Ni bakiliw bolo fununa. Ni bakiliw bolo fununa fɛn ma tiɲɛ. O b'an ka zana na. O bɛ yan. Liban cɛ tɛ. A y'a fɔ libanɛ yɛrɛ a k'a bolo labila dɛ. B'a bila. Voilà. Cɛ maa 8 ko quoi an ka nationalité d'u ma an y'a d'a bɛɛ ma. Mali bɛ ka ja de, Mali bɛ ka ja. A bɛ ka ja dɛ. Nous sommes contents. Non, a ka ɲi, a bɛ ka ja. Voilà. Bon, an ti taa. Kunu conseil des ministres la fɛnɛ. Dugukolo a yirala a tɔgɔ. Dugukolo a ɲinina ko k'a di fɛn min ye Sikaso. Université a jɔyɔrɔ a dugukolo ɲinina gouvernement y'a papier bɛɛ lajɛlen ka a bɛɛ jalatigɛ ka ban a tɔ tora an ka taa école so jɔ. A bɛ jɔ. Université de Sikaso. Voilà. O ko bɛɛ fɛnɛ jalatigɛra kunu. A tɔ tora sa an bɛna taa an ka a tɔgɔ ka taa an ka université belebele in ka taa a jɔ yen. Université. Université de Sikaso. Segu ta kɔfɛ. A ka ɲi dɛ. Da ma se minnu bɛ Sikaso n'a mara jamu ninnu ka dugu de tɛ Sikaso yan. Jamu ni Sikaso dugutigiw de. Jamu ayi. I sigi. Jamu. Leba. Nin bɛ bɔ ni Jamdɛnɛ cɛ a bɛ don ni Jamdɛnɛkaw cɛ sisan. Leba. Ni ye dugutigi wɛrɛ ye Sikaso la ni Jamdɛnɛw tɛ. Ale tun t'an ka parti la. U tulo b'i la sa. Ayi mais ale tun t'an ka parti la. Ka dugutigi yɛrɛ ɲini mɔgɔw ka dugu la. E k'a fɔ. A bɔ ni Jamdɛnɛ cɛ sisan nɔ a bɛ don ni. Ayi mais ale tun t'an ka parti la. Jagoya a ka don a ka parti la. Dugutigi bɛ parti wɛrɛw la dɛ. Ayi a man ka kɛ o. A baden. U yɛrɛ ka parti bɛ a bɛ taa don parti wɛrɛ la. Dugutigi dɔw bɛ ACRT faso ka wele la. O nun dɔgɔnin sɔgɔma. Dugutigi dɔw bɛ yen ACRT faso ka wele dugutigi dɔw b'a la. Dugutigi bɛ parti jagoya la dɛ. E bɛ ka min ɲini i t'a sɔrɔ. E bɛ ka min ɲini. Ninnu tulo banna. I t'a sɔrɔ. A banna. E tɛ kɛlɛkɛ bi o. A banna. Ne Daraka kɛra fɛn min ye ne b'a dɔn. Ça ne me permet pas. ACRT de ye terikɛ ka parti ye. Mun ne Daraka kɛra fɛn min ye ne b'a dɔn. Donc a banna. ça me permet pas ka kɛlɛ kɛ. Non Sikaso dugutigiya i b'o bɔ Jamdɛnɛ la e bɛ taa n'o ye min? O fɔ. Yɔrɔ caman bɛ lamini ne yan. Ayi n yɛrɛ ka président ale yɛrɛ ye Jamdɛnɛlaka ye o. Alhaji kɔni. A banna. N ka président ale. Alhaji yɛrɛ tulo b'i la. Voilà n ka président ale. A banna. Ne t'a kuma caya bi. A banna dɛ. Ne t'a kuma caya. N bɛ foli an b'a di Alhaji ma ko. K'a Jamdɛnɛ. K'a ni sɔgɔma. Ka Mariam fo. Voilà Mariam ka foli a bi yan. An bɛ Mariam an b'a fo kosɛbɛ. Kosɛbɛ. Voilà. O tɛ yan. O don. O don dɛ. Dugutigiw don dɛ. A bɛ yan sɔgɔma dɛ. N ko ni n'an tilala sa u bɛ yɛlɛ. Jɔnni. Piche FM Sport. Jɔnni. Ibrahima Jamdɛnɛ. A bɛna mun fɔ bi. Kuma b'ale da. Mali tɛ se samedi ya. Fana y'o fɔ dɛ. Mali bɛ se samedi. N'o tɛ kuma t'ale da dɛ. Mali ye degeli karamɔgɔ kura sɔrɔ. U ka baptême de feu o tɛ samedi ya. Kuma foyi t'ale da. Plus o tɛ yan. Ɛsɛ ni joliba ye ɲɔgɔn sɔrɔ. Hali n'a y'a sɔrɔ ayiwa. Janginɛ. Fɛn min ye Ukrainien ye. Ko olu fana nationalité quoi. U ka avion min bɛ MINUSMA la. U y'a bɛɛ minɛ. O y'u jɔ yɛrɛ. A y'aw ka position yira o. U y'a bɛɛ minɛ. Ayi ta tɛ ka don o la bula tɛ ka don o la Poutine fɛ yan. A nafa min b'u kan yan a nafa b'anw kan yan. A tɛ se ka wuli yɛrɛ. Hali k'a to yan. U y'a minɛ ko u yɛrɛ ka jamana ko ta bɛ ka don u fɛ yen. U k'a to yan a tun bɛ mago ɲa n k'a bɛ MINUSMA de mago ɲa. N'a tora yan nɔ o b'a to a tɛ tiɲɛ o. Ni kɛlɛ banna o tɛna dan n'a ye. I b'a ye k'a fɔ u ka avion minnu bɛ yan avion 6 a bɛɛ hélicoptère ye. U ko MINUSMA ma k'olu kɔni ko olu mago jɔra a la. O ja ye. I b'a ye k'a fɔ u ka MINUSCO ni o ye Congo ta ye. U ka avion minnu tun b'o la n'u ka kɛlɛcɛw u y'olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka sigi n'u ye u ka jamana kɔnɔ. Olu yɛrɛ ko ta bɛ olu ka bugu la. Congo ta tɛmɛnen kɔ sisan Mali u ka hélicoptère 6 de tun bɛ an ka MINUSMA la. U ye o bɛɛ lajɛlen fana minɛ. U jo don. K'a fɔ ko olu bɛ taa n'a ye ko kɛlɛ b'olu yɛrɛ fɛ yen. Kɛlɛ bɛ yen dɛ. Walikɛlɛ ko yanni i cɛsiri o la ko dɔ b'i yɛrɛ dala o avion siginna. A siginna. Minnu dir'olu ma yɛrɛ mun ka ɲi n'olu ta u y'olu bɛɛ bon.
y'a bɛɛ bon k'a bɛɛ tiɲɛ. wali kɛlɛ ma ɲi dɛ. wali kɛlɛ ma ɲi dɛ. guerre par procuration olu b'o de la. wali kɛlɛ ma ɲi dɛ. kana kɛlɛ kɛ par procuration dɛ. a ma ɲi. e cɛ. Ukraine kɛra jamana mercenaire jamana de don. ayi mercenaire. n ko mercenaire kɔrɔ tɛ kɛlɛkɛ sara la. kɛlɛkɛ sara la olu ka kɛlɛkɛ sara la dɔw de y'o. jamana yɛrɛ tɛ yen bilen hali ni kɛlɛ banna ta jamana tɛ yen foyi de tɛ yen mun bɛ yen. min. Ukraine ni kɛlɛ banna ta mun bɛ yen. u fɛ yan. u bɛ taa tunga de la dɔrɔn. o ɲɛ b'a la Janginɛ wa capitale kun ka di fɔlɔ Kiev. cɛ tɛ la wa. si. a kun ka di fɔlɔ trop. en quelle année. quand j'avais mes 27 ans. d'accord c'est bien. i ni docteur Jabate o kɛ wagati kɛ ɲɛ. Jabate. Jabate jumɛn les russophones. e y'a dɛ. d'accord. n k'ale ye Russie de. a b'a la. i yalala dɛ. ale ye Russie de. i yalala yɛrɛ yɛrɛ. kojugu. kɛmɛ ko. ayi k'i yalala ne ko kojugu. ok. ou bien o tɛ taa yan. kɛmɛ min k'i to yen bi parce que musokɔrɔba y'a fɔ sabali. Allahu akbar. sabali dɛ. musokɔrɔba ye tiɲɛ de fɔ. a ye sabali. voilà. donc avion taalen nin. avion taalen nin. a bɛ to yen mun na yan. o tora minnu dira olu tɛ ka mago ɲɛ yan. avion dira olu ma dɛ. kɛlɛ t'u yɛrɛ fɛ yan. avion wɔɔrɔ u y'a bɛɛ cɛ u taara n'a bɛɛ ye. L'Amérique jamana ye avion di. u y'a di. Union européenne. Janginɛ ko u bɛ fɛ ka force belebele saba sigi farafinna tile yan fan fɛ anw da kɔrɔ yan. force. awɔ force saba. olu t'a sigi Ukraine. u t'a sigi Ukraine. Ukraine cogo di k'u bɛna sigi Sahel kɔnɔ. u ka sigi Ukraine kɛlɛ tɛ Sahel la yan o. Bamaju de bɛ yan u ka don an m'o ɲɛnabɔ an yɛrɛ yan. u ka taa sigi. nin bɛɛ Faransi ka fɛɛrɛw ye. cɛ u k'an to an ka lafiya sa. waati min na Union africaine sommet b'a fɔ ko an ka kan an yɛrɛ ye. ko an k'an ka fɛn min ye kɛlɛkɛminɛnw ani an ka kɛlɛcɛw k'u dilan an yɛrɛ ye. an mago kana jɔ fan wɛrɛ ta la. i y'a fɔ dɛ. Janginɛ o waati kelen na jamana saba a jamana saba Niger Burkina Faso ani ko a fɔ jamana ma ko État côtier o jamana kelen tukɔrɔ jamana in dɔ don. mala ni cɛkɛ bɛ bɔ jamana min na o dɔ tɛ o. komi ale ni Burkina ka surun. Janginɛ ko o jamana saba ko fɛn min ye Union européenne sɔrɔsiw ye k'u bɛna u sigi yen ni nɔ o jamana saba la ko ka bamanciya walew ni ka a kɛlɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko o bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔ yan u tun kɛlen don ka a force tɔgɔ da ko Takuba ko Zena ko a jamana o jamana k'u bɛna a force ka a tɔgɔ da tɔgɔ la tɔgɔ min ni jamana yɛrɛ taabolo bi ta. Burkina o ta tɔgɔ bɛ da. fɛn min ye Niger o ta tɔgɔ bɛ da. jamana tɔ kelen sa ko o fana ta o tɔgɔ bɛ da ko bamanciya wale ko kana a kɛlɛ. u k'a kɛlɛ. n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bɛ o cogo la wulikajɔ de bɛ ka kɛ Faransi ale min bɛ a ko ɲɛfɛ a bɛ ka a ɲini Europe jamanaw fɛ bɛɛ lajɛlen ka surasi hakɛya dɔ di k'u bɛna mission belebele saba ko o kɛ anw fɛ yan. kɛlɛcɛ minnu bɛna bila ka na bɛɛ n'i ka mission o tɔgɔ bɛ da a bɛɛ lajɛlen na anw fɛ yan. alisa olu b'u sɔn. u b'u sɔn dɛ. Faransi fɛrɛ ka bon dɛ. a ko fɛrɛ t'u bolo yen. u n'u ɲɔgɔnnaw fana de bɛ sɔn. anw tilala o. a banna. anw dɔnniya min b'an na o b'u la. banna dɛ. ya. bɛɛ n'i ka fɛrɛ don. i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye Burkina kɔfɛ. Burkina. ko Janginɛ nin tubabukan in lamɛn dɛ nin tubabukan in lamɛn dɛ. Janginɛ anw kɔfɛ. i b'a ye k'a fɔ ko Wagadugu k'u fana taara dɛmɛ ka taa a ɲini Russie fɛ. ayi il n'est pas clair. Dabinba il n'est pas clair. Janginɛ min y'an sɔrɔ a bɛ sɔn k'u sɔrɔ. rectification. rectification bɛ sɔn ka Burkina yɛrɛ sɔrɔ. parce que tile filɛ na mɔgɔw bɛ k'a fɔ k'a ka. non rectification b'u sɔrɔ dɛ. k'a ka position clarifier. n'a ma ɲɛ a bɛ rectifier dɛ. clarification. n'a waɲa ma ɲi faut rectifier. a ko mɔgɔ si tɛna mɔgɔ si bɔ ko Burkina bɛ de Burkina bɔ. voilà a ko ten. n'a ma ɲa a bɛ ten dɛ. u tɛ u ka jamana ye. Burkinakaw Janginɛ ko u fana u bɛ k'u sɔn Russie la ko la. ko Mali ta k'a yira ko a ɲɛna kojugu o ye jamana fan dɔw ye fan dɔw fana Janginɛ olu kɔni bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ko fo
union européenne ko ka force o kana sigi hali n'a sɔrɔ o ŋaniya ma bɔ Burkinakaw la o bɔra Faransi ni européen na a kɔni bɛna sigi Burkina a bɛna sigi Niger a t'a fɔ k'a tɛ nka tɔ kelen dɔ in de sa Jagine a ko yɛrɛ kabako ye min ye i b'a dɔn n'an y'o kalan bi maa caman bɛ lafiya dɛ Jagine o kibaruya n'an y'o di bi a di an ka taa a bɛ maa caman lafiya bi dɛ a di dɔrɔn i ka nɛgɛjuru di n'o kibaruya dira bi a bɛ maa caman lafiya dɛ a di i ka nɛgɛjuru di o kibaruya dɔwɛrɛ tɛ a di Jagine a yirala k'a fɔ Burkinakaw u ka a bɛ fɔ min ma ko u ka ONG belebele dɔ bɛ yen u ye enquête kɛ k'a dɔn fɛn min ye terrorisme ye n'o ye bamaciw ye k'u ka wari ko a bɛ bɔ min de jɔn de bɛ ka u dɛmɛ a baara la Jagine wari u taara Marakala dɛ u taara Marakala Binajan Babina Babinajan Babina wari bɛ bɔ yen wari bɛ bɔ yen ko maa wɛrɛ tɛ dɛ Jagine ko fɛn min ye Faransi Jagine ko a bɛ bɔ yen a kuma jɛra pewu ko terrorisme financement du terrorisme au Sahel la France en tête de liste selon une étude sɛgɛsɛgɛli de kɛra a yirala k'a fɔ ko Faransi terrorisme yɛrɛ n'o ye bamaciya wale ka a yakubaya Sahel yɛrɛ kɔnɔ ko a wari bɔbaga fanba ko jamana wɛrɛ tɛ dɛ jamana wɛrɛ tɛ ko Faransi don e bɛ mun nɔfɛ tuguni tu veux quoi jɔn bɛ marifa d'u ma Faransi ale bɛ marifa di yana kuma in jɛra koyi kuma in jɛra pas nɔgɔ kelen tɛ a kuma kɔrɔ an bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn étude in a kɛra Burkinakaw ka yɔrɔ belebele dɔ fɛ min ka baara yɛrɛ bɛnnen don nin ko ninnu a sɛgɛsɛgɛliw ma u ka jateminɛ bɛɛ lajɛlen de y'a jira k'a fɔ ko n'i ye ko bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ Jagine ko maa wɛrɛ tɛ ko Faransi ko wari fanba ko a bɛ bɔ olu fɛ yen wari fanba a bɛ bɔ Faransi a bɛ fɔ jɛkulu ma ko le comité scientifique de l'observation économique n'o ye Burkina ta ye Jagine ko olu de a larawulili ni ka a bɛɛ lajɛlen kɛ larawulili ye min yir'u la sa k'a fɔ ko Faransi n'i ye bamaciya wale n'i y'a yakubayalen anw fɛ yan ko a financement a fanba k'a tɛ bɔ jamana wɛrɛ la ko Faransi de bɛ a kɛ Faransi b'a kɛ dɛ marifaw Jagine ko Faransi ko o de bɛ a di nafolo Jagine ko jamana wɛrɛ tɛ ko Faransi de b'a di kibaruya in n'i b'a dafalen nɔfɛ Mali Web Info to o sanfɛ a jɛlen a dafalen bɛ yen k'a fɔ ko Faransi de bɛ bamaciw kɔfɛ olu de bɛ ka bamaciw dɛmɛ u ka bamaciya baara la n tɛ Mali yɛrɛ Sahel yɛrɛ bɛɛ Sahel bɛɛ a bɛɛ ayi ni ONG n tɛ Mali la yan ayi nin ye Burkina ta ye n tɛ Mali tɛ Mali yɛrɛ t'a la minnu bɔra k'a fɔ ko Boko Haram de bɛ Faransi de b'u kɔfɛ o fana tɛ maliyɛn o ye dɛ Jagine nin kuma ninnu e de la ka maa ye k'a sɔsɔ a bɛ sɔsɔ dɛ ayi Faransi diyar'i ye cogo o cogo n'a bɛ sɔsɔ ayisa Jagine u bɛ kuma wɛrɛ de fɔ sa u tɛ se ka sɔsɔ sa u bɛ kuma wɛrɛ de fɔ n'o kɛra ni preuve ye preuve an b'a sɔrɔ la jamana in kɔnɔ min ko l'armée monte en puissance ko an kana n'o ko ale ɲɛ tɛ suw la dɛ o maa ma sɔrɔ yan a kɛra an ka mun de fɔ a kɛra n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko a étude ko a kɛra olu fɛ Jagine a yirala k'a fɔ ko enquête sen fɛ u ye wulikajɔ kɛ a wulikajɔ ko a yirala u la k'a fɔ ko a wari fanba ko a bɛ bɔ Faransi a fɔra fɔlɔ ko wari fanba ko a bɛ bɔ jamana kɔ kan jamana kɔ kan bolo sera ka na si Bina la ten k'a fɔ ko Bina yɛrɛ de don k'ale don ko ale de bɛ ka a wari fanba ni ka o bɔ a b'a bɔ dɛ étude k'a y'a yir'u la k'a fɔ ko Faransi kɔfɛ jamana wɛrɛw bɛ ka wari bɔ ye Arabie Saoudite o b'a la le Qatar o b'a la les Émirats Arabes Unis k'olu b'a la olu de bɛ ka wari bɔ nka wari fanba Bina bɛ ka bɔ a bɛ kɛ maa bɛ da la dɛ maa bɛ da la a jɛlen don a tɛ sɔsɔ maa bɛ da la dɛ i bɛ nin sɔsɔ i bɛ nin sɔsɔ cogo di sɔsɔ cogo de bɛ nin na sinon an ta gannen sɛgɛsɛgɛli dɔ kɛra san dɔ la mujɔ wagati
jamana dɔ fɔra na k'olu bɛ mujaw dɛmɛ awɔ a fɔra a ma ban a fɔra dɛ n'a fɔra k'olu b'a la tuguni o tɛ bali la a tɛ bali la dɛ cɛ i bɛ kala ye caman kunna o n'a cɛ ka jan i bɛ jɛgɛ jala nin baji ɛnɛ waati b'a nɔfɛ n'o tɛ n'i ko k'i b'a a kuma yɛrɛ ta k'a fɔ a maaw bɛ kibaruya sɔrɔ a la dɛ a di nɛgɛjurutigi ma mais nin ye tɔgɔma daraka ɲuman de a ka ɲi a ka ɲi tanko ye an ka nɛgɛjuru di maaw ma a di an ka bakubu na ni ka maaya kɛ 20 20 18 65 allo man sɔgɔma Jalo tɔgɔ ni jamu Ismaël Tomato depuis Kalabankoro Ismaël kuma b'i bolo vraiment o ye ni kɛnɛya sɔgɔmada joona in da quoi k'aw fo k'aw barikada ka grand boubou la fo Vieux Sidibé a diyara n ye ko Ala k'an bɛɛ sababa ma ya rabi Ala kana an to janfa la fiyewu ami 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 mas ne ko aw bɔra ka nin kuma min fɔ sisan ka nin daluyaw bɛɛ to diɲɛ kɔnɔ anw ka jamana marabagaw kɛlen ka a ɲini ka kow bɛ u firifiri ka bɔ o kɔnɔ ko ka an bonya i n'a fɔ jamana tɔw bonyalen don cogo min ça fait ko o de ye jamanaya ye ça fait ko de ye yadalenya ye ko de ye kulokɛlɛya ye mas n bɛ min f'i ɲɛna boulevard la a fɔra ne jɔlen ɲɛna maa min an bɛ wuli ka jɔ kɔnɔ ko hali premier ministre tɛ se ka choisir Mali kɔnɔ bilen ko fɔ France ka da don la wallahi a fɔra kanton misɛn kɛlɛ la a fɔra ça fait o tɛ jɔn dɛ a fɔra dɛ wallahi a fɔra mas i bɛ kuranɛ fan bɛɛ ta Ala t'i adressé anw na abada k'a ka cɛw a ka di n ye kodɔnbaga dɔw ka don dɔrɔn k'a fɔ ko Ismaël i ye nin min fɔ o tɛ tiɲɛ hali Ala min ye anw dan Ala ye anw bonya ka anw waleɲuman dɔn k'anw barika Ala ma sɔn ka anw wele k'a ka jɔn Allahu akbar a b'i ye ko mɔgɔ dɔw de b'a ɲini k'anw ka kɛ jɔn ye Allahu akbar ne kan kɛ kɔnɔna na kɛlɛ minnu bɛ yan dɛ o de kama n y'a f'i ɲɛna don ko kɛlɛ in ye bolofara ba fila de ye i y'a fɔ ko minnu bɛ ka kɛ kɔnɔna la ni an kan ka o kɛlɛ o bɛ yen mais mɔgɔ minnu bɛ k'a ɲini anw ka kɛ u bolokɔnɔmɔgɔw ye o kɛlɛ musalaka foyi tɛ o la o bɛ yen ko anw k'a ɲini k'a fɔ k'an ti kɛ mɔgɔ ka jɔn ye k'an firifiri ça fait ko anw ka marabagaw de bɛ traité k'olu ye kulokɛlɛnw ye k'olu ye mɔgɔ yadalenw ye wallahi k'an ka balo o kɔnɔ n bɛ bɔ kuma la ni min ne ka intervention bɛɛ k'an to mouvement M5 kɔnɔ la ne ko n ko cɛ tɛ Mali kɔnɔ i ka bonya walima i ka danamaya o de kama ne bɛ bɔ ka taa boulevard la ayi ne b'a dɔn ne ye maliden de ye moi j'ai le devoir ni gɛlɛya bɛ n ka jamana kɔnɔ ka wuli ka jɔ kɛ tabarikala voilà moi je n'ai pas sorti je n'ai pas participé aux sorties parce que ko mɔgɔ dɔ de bɛ yen quoi Ala ka bɛɛ sara i ŋaniya ni i dinɛ de la an b'i fo Samake bɛ kuma kan merci beaucoup 20 20 18 65 20 20 18 65 o ye nɛgɛjuru sira ye an b'a lajɛ ka bɛnkɛ ta Vieux Sidibé allo bɛnkɛ somɔgɔw bɛ di Sidibé a diyara n ye ka Janginɛ fo ka Kɛmɛ fo ka radio ɲɛmaa fo a tulo b'i la k'an ka général Jare fo n'o ye Bugula ye tabarikala an ka cɛkɔrɔba fo CNT kɔnɔ Nana Kasi ka ba bɛɛ lajɛlen fo tabarikala Ismaël Samake Mamadu Samake Segu Mayiga Mamadu Samake ko a ka foli lase ma a bɛ déplacement na tabarikala an b'a fo a ka foli lase ni Janginɛ bɛɛ lajɛlen ma denkɛ Israël y'a bila yɔrɔ min na n bɛ dɔɔnin fana fɔ ye i b'a dɔn mun dɛmɛlaba b'an ka jamana nin kɔnɔ an denmisɛnninw an b'a fɛ ka Mali kodɔnbagaw ni Mali mɔgɔkɔrɔbaw k'an ka kodɔn nin ɲini k'a dɔn olu fɛ parce que anw ye denmisɛnninw ye mais Mali ko bɛ nin ka kɛ fɛn dɔ ye ne dɛmɛla bɛ nin ka ban cogo di n tɛna fɔ n ko denmisɛnninw bɛ kodɔn ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔbaw kan a bɛ se ka kɛ mɔgɔkɔrɔbaw ta de ye ban ye ou bien a bɛ se ka kɛ mɔgɔkɔrɔbaw b'a fɛ ka denmisɛnninw de to jɔnya kɔnɔ olu ma sɔn jɔnya min ma kunun olu b'a san denmisɛnninw ko an ka to jɔnya kɔnɔ i y'a ye n tɛna fɔ n k'an bɛ kodɔn ka tɛmɛ kan n'i y'o fɔ o kuma ka girin dɔɔnin o ka girin bɛnkɛ e ye kuma mun fɔ sisan terroriste minnu b'an fɛ Mali kɔnɔ yan nɔ ou bien diɲɛ ta finance yɔrɔ jumɛn na a finance a ye a 90% o b'o Faransi Faransi de b'a di awɔ o Faransi kelen o fo k'o wele ko olu kana terroriste olu kɛlɛ o b'o kɛlɛ ni daluya jumɛn ye a ko tɛ nin ye sa i ka fɛn dilan mɛ soso bɛ se ka sosofagalan dilan soso bɛ se ka sosofagalan dilan mais n b'a dɔn k'o dilan cogo min na hali n'a bɛ sosofagalan dilan ni soso ma ɲɛ sosofagalan dilanni kɔ yɔrɔnin min bɛ kɛ n'a bɛ soso faga dɛ a b'o yɔrɔ tɔ ta k'o bɔ a la ka fɛn dɔ kɔni kuru ten dɔrɔn k'o bila k'o sosofagalan ye a banna
o cogo la fa n'a fɔra k'an b'o tigi kɛlɛ n'a fɔra k'an n'o kɛlɛli man kan ou bien an tɛ se ka nin kɛ n'an tɛ se ka k'an bɛ se ka kɛ ni dalilu mais i t'a k'o di aw ma denkɛ ne t'a dɔn an bɛna min fɔ nin ko ninnu na quoi a banna wa MINUSMA min fana bɛ yan nɔ tellement que MINUSMA barika bannen ayi tiɲɛ yɛrɛ la barika t'a la barika ko fasa yɛrɛ de don ninnu ye fɛn barika bannen de ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ quoi aw bɛ kɛlɛ de la mais aw y'o ye ni dɔ ka dɛmɛ ma don aw ma i b'a dɔn dɔ ka fɛn de bɛ ta k'o bɔ aw bolo parce que k'o tigiw mako sera aw ma mɔgɔ kɛlɛ ye mɔgɔ fo k'o kɔnɔ a bɛɛ fɛn signalé ma ko ɲa o bɛ se k'o kɛ mais bɛ malidenw dɔw de sigilen ye jamana gɛrɛdenw bɛ ka wuli n'i jɔ bi ka malidenw soutenir mais i bɛ maliden dɔw de sigilen ye k'aw bɛ ka min kɛ k'aw ɲɛ tɛ dɛ ou bien ko nin nafa t'a la ka s'a ma o t'a yɛrɛ kalama ni ye maa o maa y'o la a t'a yɛrɛ kalama ka bɔ kuma la ni min ye ni ni cɛŋinɛ ka fara Ismaël Kugula bɛ kan n bɛ dugawu kɛlɛ de don aw ɲɛ ala kɛ maliden ɲuman bɛɛ kisi kɔnɔna sukoya ma adamaden ni kɔnɔna sukora o y'i ka diɲɛlatigɛ bannen de ye o ye ko tiɲɛlen de o ye ɲɛ tiɲɛlen de o ye bɔbolo bɛɛ tiɲɛlen de ye diɲɛlatigɛ kɔnɔ parce que mɔgɔ mɔgɔ ko kɔnɔna sukolen don a tɛ se ka tagabolo ɲuman d'a kɔ ma a tɛ se ka tagabolo ɲuman d'a ka jamana ma a fɔra bolo min yɛrɛ a tɛ se ka nisɔn ɲɛnama di o ma ala ka tile yɛrɛ d'a ma. Merci Sidibé kuma ɲɛna 20 20 18 65 20 20 18 65 radio et puis FM a y'aw sɔrɔ aw na dɛ aw fɔlɔ de b'a mɛn k'a faamu ka tila k'a ɲɛfɔ tɔw ye ala don allo salamaleykum wa aleykum salam ne ba baasi foyi tɛ yen Kaja Sanoko de don i Sanoko ka bɔ min ka bɔ Bugasomugu la tabarikala kuma b'i bolo nin ye siɲɛ fɔlɔ ye ka weleli k'aw ka n b'a lamɛn don o don mais nin ye siɲɛ fɔlɔ de tiɲɛ don n bɛ Janginɛ fo Janginɛ tulo b'i la Mase a b'anw kɛnɛya don o don tabarikala an bɛ dugawu de kɛ halisa ala ka Mali taa ɲɛ ya rabbi ala ka Mali juguw bɛɛ lajɛlen malo amin maa o maa si tɛ Mali ka ɲɛtaa fɛ ala k'a tɔ k'i kɔfɛ amin ala k'an ka laɲiniw bɛɛ sabati amin ya rabbi amin ala ka ko arajo so taa ɲɛ amin ala ka dugawu minɛ Sanogo kuma ɲɛna an b'i fo kosɛbɛ Janginɛ a janfa sirila jamana in kama a bɛ waraka fura yɛrɛ t'a la duguba Mali da koyi jamana ɲamakɔrɔ yɛrɛ tun bɛ to k'a fɔ ko film anw tun bɛ waati min na o y'a sɔrɔ maa caman tɛ yen dɛ Lampiri Gana yanne kun tɛ yan Lampiri Mali yanne kun tɛ Lampiri Songo yanne kun tɛ Janginɛ n ka mara tun b'a ta kɔgɔji kun dɔw la ka taa bila kun dɔw la i bɛ jamana caman kuma la bi i bɔra yan de dɛ o ka fɔ dɛ o kɛra dɛ o bɛ fɔ an bɛ san to fɔ an tɛ Faransikaw an t'olu ta allo an sɔgɔma somɔgɔw bɛ di tɔɔrɔ tɛ yen tɔgɔ n'i jamu Mohamed Kebe don Kebe Jagufa a bɛ n'a fɔ Kebelaka ka ca Faransi dɛ dɔɔni tu sais a bɛ marakaw fɛ halisa o tɛ ban tabarikala an n'a bɛ ɲɔgɔn na tabarikala kuma b'i bolo k'aw bɛɛ fɔ a diyara n ye n bɛ n denmuso fɔ a tulo b'i la n bɛ dugutigi a bɛ kuma kelen fɔ ne ma sɔn ma dɛ ko dugutigi den ye dugutigi dɛ y'a kɛra ko dugutigi dɛ a bɛ komi aw ma sɔn a ka dugutigiya ma dɛ a mɛnna cogo dugutigiya na s'a ma don la o mais ça n'a ka s'a ma mais dugutigi don an b'a fɔ dugutigi ye mais dugutigi dɛ o b'a jira k'a fɔ bon a ka dugutigiya ma yɛrɛ quoi ayi ni si janfara n'a ma kɔrɔtɔ dugutigiya na s'a yɛrɛ ma ayi dugutigi dɛ allo an tulo b'aw la tabarikala alhamdulilayi ka wele k'aw fɔ a diyara n ye kosɛbɛ bon tuma dɔ la pour que k'aw sɔrɔ bon a ma nɔgɔ gɛlɛya sɔrɔ la quoi a ma nɔgɔ a ma nɔgɔ siga t'a la ka dɔw kɛ jamana ye ala ka basi d'an bɛɛ ma hasa ya rabbi ala ka to an bɛ k'an ka minɛnw cɛ ka na ma parce que Mali bɛ ka di Mali bɛ jɔ ala k'a diya bon an ye min mɛn ko bɛ taa ciment usine dɔ biriki da bi
akila bo mali bejo ni ala sonama ala ko ke inshallah ala ka basigi di jama amina rabbi kebe awa merci beaucoup ambe ifo yana ouais ne kebe ka chokroba re ouais ha ambe foli là voilà on va fou ya fo franchi ouais ka kebe ça c'est le maréchal Bouboula avec tout le bulldozer du micro que toi nyante sera foyne na usira na okoro kama kauni abana la nina maya kope saya debe sikatala ibana o ibeta isona o ibeta wajibi ima so ibeta sikatala mais ni beta ka fi deu makau fatumeni abana abe kango de ke jamana kona ni ala sona ndo koni kalfa ko ala ka tikina ni ya rabbi ka jangine jam volontaire ke ana dashi abana abia ka telefo kebe globila tangara gori abia chek abia camarade de lutte Ismaël Samaga Borokmala Ismaël Samaga camarade de lutte planito nyoko ni mane ni ya avec le Sidibe awo Yuba National anaka Cabral Bablani Cabral ani nyoko odono abana auditeur ni auditrice tena muso kuno anga docteur Tumauka radio ka akme akunu sise kana lajɛ ta litin bɛɛ kɛ ya ala ne y'a dɔn litin sira de fɛ o a y'a bɛɛ kɛ wallahi a y'a bɛɛ kɛ ka fo ka wale ɲuman dɔn tabarikala ale bɛ maaw furakɛ awɔ mais a bɛ jamana fana furakɛ a bɛ jamana furakɛ tan don an bɛ dugawu k'a ye ala ka mɛn k'a kɛ ya rabbi ne Janginɛ Biye Sidibe Ismaël Samake an ma maa si wele k'i ka n'i bolo don bɔgɔ la k'a nɔɔni diyagoya tɛ baara ye mais i b'an bila an k'an ka baara kɛ e ko e tɛ baara kɛ anw min ko anw sɔnna e ko o man kan o tuma e ta de y'an ye yan ɲininkali kan ka kɛ maa maa tɛ jamana in baara fɛ i ma bɔ an ka taa a banna maa tɛ se k'an lajɔ koyi anw sɔminen ko di ka di yan ne ko e b'an da la e n'an bɛɛ bɛ sa ɲɔgɔn fɛ a banna jamana in n y'a f'i ye a mɛnna e ni Janginɛ ko ɲinan bɛ di yan i y'a fɔ i y'a fɔ aw ye i y'a fɔ dɛ bila ko tɛ a bɛ kan ka di yan ka taa a bɛ ka ja fantanw de bɛ kun bɛ kan ka wolo jamana in na a banna a tɛ diya zon ni zondenw de la fo ka min a bɛ diya anw kɔni na tan don an m'a suɲɛ an fa m'a suɲɛ e m'a suɲɛ i fa m'a suɲɛ Janginɛ somɔgɔ m'a suɲɛ ne ko Masi ni e fa bɛ commerçant ye e tɛmɛtɔ o k'a fɔ Masi bɛ kuma radio la mais fa tun ye commerçant ye commerçant den don o ka di tulo la o ka di tulo la dɛ e fa tun bɛ suɲɛni kɛ i tɛmɛtɔ lo jonden in tɛ yen Allahu akbar Ala k'an kunnaja n'i y'a mɛn ni m'i ka tigi kan aw bɛ ɲɔgɔn faga ko le Mali avance a banna ko Choguel ni Assimi k'u ka taa n'a ye a banna ko maréchal côté voilà ça c'est parole de maréchal Bouboula el commandant en chef nin banna ka ban là n y'a f'i ye k'a laban ni zana ye joona n ye nin f'i ye a bɛ siɲɛ joli bɔ awɔ a fɔ Janginɛ n'a da si ye n ko ni kami ko taa a bɛ kɛ wolow ɲɛna ko suraka kan don mais min don o b'a dɔn foli don là merci beaucoup là n'a ma nɔgɔya an ka dakuruɲɛ fila di Maga ma allo Maga Janginɛ n bɛ ka Maga n'a ye dɛ a ma on sont pas pris o tɛ yan Maga mɛna a bɛ na bon est ce que waati a dafara koyi a bɛ na miniti kelen d'a ma Jakara Jaka jɛ kɔnɔ miniti kelen Janginɛ 14h voilà on sont là hein ni Ala sɔnna on sont là voilà ministre b'an bolo tu es avec qui bi ta ye maa naani toi tu es avec qui Cheikh allo 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 an sɔgɔma an tɛ Maga ça va nba ne kɔrɔkɛ tɛ yen bilen o ne kɔrɔkɛ t'i ye ɲɛ mun kɛ n kɔrɔkɛ t'i ye o cogo la n bɛ marakamuso fo fɔlɔ Ala de y'a kɛ dɛ ani cɛ barika banni an bɛ foli de ta ni an bɛ o lase bɛɛ lajɛlen ma Janginɛ bi Abdoulaye Diop Sadio Kamara Blojan
Imam Umar Jara ani Yubaba o de ministre nani ye manani min bɛna yira bi no o yira la sa maaw bɛ weleli kɛ jangine ka a dɔ fɛn min jɔr'u hakili fɛ u ka baaraw la o ye bi ye o tɛ ya voilà ni mun sɔrɔla ka fara o kan i ni chèque ni filikan b'o kɛ voilà n'Ala sɔnna voilà moi je vais à Dio. Tu vas Dio? Président d'anga dugula ko ne ka to ya andanga dugutide ta nyam ta to ye ta ala ka mali kisi dogo gibse ka do belevere la wassalam